आप देखें रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान के अंदर से बनने वाली ख़बरों की अगर आप तफसील में जाएँ तो बहुत सारी ख़बरें हैं, मईशत से मुतल्लिक़ हैं, सियासत से मुतल्लिक़ हैं, दिफा से मुतल्लिक़ हैं, ख़ारजी अमूर से मुतल्लिक़ हैं, अंदरूनी मामलात से मुतल्लिक़ हैं। लेकिन सब ख़बरों के पीछे बड़े बड़े सवाल तीन ही हैं कि जंग के बाद का पाकिस्तान कितना तब्दील हुआ है, जंग से पहले, नताइज से पहले की सियासत किस रुख जा रही थी और नताइज के बाद की सियासत कहाँ पर खड़ी है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इन नताइज के बाद पाकिस्तान के अंदर जो हाइब्रिड निज़ाम बना है उस निज़ाम से क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं। ये एक तवील मुद्दत अरेंजमेंट है या ये सिर्फ मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं और वज़ीर आज़म हैं इनके दरमियान जो एक बाहमी ताल्लुक़ और वास्ता है और हालात और वाक़यात ने जिस ताल्लुक़ और वास्ते को तवाना किया है उसकी बुनियाद पर ही खड़े रहेंगे। जब ये मामला तब्दील होंगे तो ये हाइब्रिड निज़ाम भी तब्दील हो जाएगा। और तीसरा सबसे अहम मामला कि पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस क्या हैं। बजट की आमद है, लोगों की तवक्कुआत बजट से बड़ी बड़ी वाबस्ता हैं, टैक्स रिलीफ भी चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हमने हिंदुस्तान के साथ जंग के मामलात के ऊपर अपने आप को मजबूत रखना है तो फिर कहीं ना कहीं कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो कुर्बानी देने वाले कौन होंगे, तीनों बड़े सवालों के जवाब हमारे पास अबसार आलम साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी और तज़कियाकार, उनका बहुत शुक्रिया। सुमेरा खान हमारी फ़ॉरेन ऑफिस को कवर करती हैं और डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर क्या बातचीत हो रही थी पाकिस्तान से मुतल्लिक़ इन मामलात के सामने आने से पहले और उसके बाद क्या मामलात तब्दील हुए उनके ऊपर गहरी नज़र रखती हैं और फील्ड रिपोर्टिंग भी करती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे बराबर में अनीका निसार मौजूद है, सहाफ़ी तज़कियाकार, जानकारी रखती हैं अहम इश्यूज़ के ऊपर। वज़ीर आज़म के हवाले से जो एक ब्रीफिंग हुई जिसमें उन्होंने बहुत सारे सहाफ़ियों को दावत दी, वहाँ पर ये ख़ुद भी मौजूद थी, तो एक इनसाइट भी अवेलेबल है इनके पास। आपका बहुत शुक्रिया। और कामरान यूसुफ एक हमजहत सहाफ़ी जो व्लॉगिंग भी करते हैं, लिखते भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं और फ़ॉरेन जो कंटेंट है उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। कामरान आपका बहुत शुक्रिया। क्विकली अब सारी इफ़ आई कैन स्टार्ट विद यू, मेन क्वेश्चन ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि जी ठीक है जंग होगी, उसके नताइज निकला है, उसके ऊपर खुशी भी मना ली, सियासी तौर पर पाकिस्तान कितना तब्दील हुआ है, अगर कोई फंडामेंटल तब्दीली आपको नज़र आती है तो वो क्या है? देखिए फंडामेंटल तब्दीली तो यही है कि लोगों को एक बहुत सालों बाद खुशी की खबर मिली है। आपको पता है क्रिकेट मैच में भी इंडिया हमें बहुत सालों से हराता रहा, मजाक भी बना रहा और बहुत सारे मामला, वो उनकी टीम यहाँ नहीं आती, हमारे साथ तजारत नहीं करते और दुनिया में भी हमारी कोई इतनी ख़ास इज़्ज़त नहीं थी इंडियंस के मुकाबले में। तो एक अल्लाह ने मौका हमें दिया, अचानक मिला है और चपड़ फाड़ के मिला है कि एक पैरिटी का असूल वज़े हो गया जिसको हम बहुत अरसे से करना चाह रहे थे और उसमें क्रेडिट गोज़ टू दिस हाइब्रिड सिस्टम और स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस को और सियासी क़यादत को भी जो सारी पीछे उसके खड़ी हुई। और एक मैं समझता हूँ कि इसमें अवाम का अपना एक मिजाज भी खुद ही बन गया था। 2019 में ऐसा कंसेंसस मुझे अवाम में नज़र नहीं आया जो 2025 में था कि जी इंडिया को जवाब देना चाहिए और जंग होती है तो हो जाएगा। इससे पॉलिटिक्स कैसे तब्दील? पॉलिटिक्स मैं उसी तरफ आ तो जब अवाम इस तरह चेंज हुए हैं ना तो पॉलिटिक्स थोड़ी सी तब्दील हुई है और लोगों के दिल में जो शिकायत थी फ़ौज के ख़िलाफ़, कहनी चाहिए बात, वो शिकायत दूर हुई हैं, नीचे गई हैं। लेकिन ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोमेंट कि अगर इसको कैप्चर ना किया गया ना तो वो जो शिकायत नीचे गई हैं वो उभर के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी वापस। और उसमें ठीक है, गो अहेड, कंप्लीट कीजिए। तो उसमें वजह ये है कि इस हाइब्रिड निज़ाम में उनका से ज़्यादा है, तो इसलिए लोगों को भी कुछ चीज़ें पता चल गई जो पिछले कुछ सालों पहले तक नहीं पता थी। इसलिए वो समझते हैं कि जिम्मेदारी का ज़्यादा और क्रेडिट भी ज़्यादा उन्हीं को दे रहे हैं तो जिम्मेदारी भी वो चाहते हैं फिर ज़्यादा वही लें। तो इसलिए जो आपने दूसरे जो बात की है ना मईशत की और मैं हाइब्रिड पे आऊँगा, तो सियासी तौर पर आप समझे एक मौका है, कौम का मिजाज जो है वो मुस्बत तरफ माइल है और फ़ौज से मुतल्लिक़ जो एतराज़ात हुआ करते थे सियासत के अंदर इंटरफेरेंस वगैरह वो आपको कम होते हुए नजर आते हैं। वो हैं लेकिन वो लोगों के लिए थोड़े से इररिलेवेंट हो गए हैं। फोकस इस बात पे है कि हमने जंग जीती है। मैं कह रहा हूँ इस पॉजिटिव सेंटिमेंट को सियासत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसमें सियासतदानों का भी रोल ज़्यादा अहम है। मेरा ख्याल एक सियासी जमात प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर अभी हम आएंगे हमें करना क्या है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कामरान साहब, कोई बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीली तो नहीं आई? वो कहते हैं कि वही कुछ है, वही लोग हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, वही मुकदमे हैं, वही बयानात हैं, तो क्या बदला?
आई थिंक परसेप्शन बदल गई है, सेंटिमेंट बदल गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिल्कुल आई थिंक इस पाकिस्तान इंडिया जंग से पहले जो ओवरऑल आई थिंक कई सालों से पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एक मायूसी थी लोगों के अंदर, लोग छोड़ के जाना चाहते, लोग कहते हैं कि जिसका मुस्तकबिल नहीं है। अक्सर हम भी भारत की मिसालें दिया करते थे, देखें जी कैसे वो राइज कर रहा है, हम किधर जा रहे हैं। तो आई थिंक वो एक जो मोमेंट है, ये इंडिया को जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया, एंड लकीली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो आपको सपोर्ट मिली, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, उसकी वजह से एक जो मैंने देखा है कि बेशतर लोगों के अंदर एक नई उम्मीद पैदा हुई है। उनको लगा है कि अच्छा यार हम तो अपने आप को समझते थे, लेकिन उस उम्मीद में सियासत पर क्या असर? सियासत पर जो असर है आई थिंक जो इमीडिएट आई थिंक जो असर है, उससे पहले आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो क्लियरली एक सेंटिमेंट बड़ा स्ट्रांग था, खास करके तहरीक इंसाफ की अगर आप बात करें। और फिर मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो हार्ड कोर सपोर्टर्स भी थे या जो लोग फेंस के ऊपर बैठे हुए थे, बिल्कुल किसी जमात के साथ नहीं थे, तो उनका एक नज़रिया जो है वो बदला है। उन्होंने कहा है कि आज अगर स्ट्रांग ये फौज ना होती और इस तरह के फैसले डिसाइसिव ना लिए होते तो इंडिया ने तो हमें खा जाना था। अब उसमें जो बिल्कुल अफसार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है ये परमानेंट रहेगा। अब इसको हम किस तरीके से कैपिटलाइज करते हैं, दैट इज। तो आप दोनों एग्री कहते हैं कि मौका है। अनिका, आप हफ्ते के अवाइल में जो ब्रीफिंग हुई उसमें आप मौजूद थी, ये आपकी पहली ब्रीफिंग नहीं होगी, ना ही आपकी आखिरी ब्रीफिंग होगी, लेकिन ये एक बड़े अहम मौके पर ये ब्रीफिंग हुई। आपको पता चला कि इस्टेब्लिशमेंट और उनको साथ बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर साहब वो क्या सोचते हैं। तो पहली ब्रीफिंग्स में और इन ब्रीफिंग्स की बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखें तो आपको क्या पता चलता है सियासत में क्या आपको? जमीन आसमान का फर्क था बॉडी लैंग्वेज में। फ्रॉम द स्टार्ट जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे और उन्होंने वेलकम एक ब्रीफिंग दी थी, तब से और उससे पहले जब पीडीएम की हुकूमत की फेयरवेल डिनर था, उस टाइम से लेकर अब तक की जितनी ब्रीफिंग हुई है, इस बार की बॉडी लैंग्वेज इट वाज नॉट प्राउड, देयर वाज नो चेस्ट थम्पिंग, देयर वाज नो बड़के मारना। आजिज़ी अपनी जगह पर मौजूद थी, लेकिन वो जो बॉडी लैंग्वेज के अंदर कॉन्फिडेंस था ना। और आपको याद होगा एक वसवसों की बात की थी वजीर आजम साहब ने इससे पहले उड़ान पाकिस्तान के लॉन्च पे, वो वसवसों की बात भी नहीं आई, इस तरह की भी कोई बात नहीं आई कि कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इस तरह की भी कोई बात नहीं है कि कोई दूरियां हैं। एक पेज मुझे बाकायदा तौर पर इधर नजर आ रहा है, नॉट इन अ बैड वे आइदर, क्योंकि देखिए हम लोगों को अपने डेमोग्राफिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और अपनी जियोग्राफी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम एक ऐसे मुल्क है जहां हमारे इर्द गिर्द हॉस्टाइल नेबर ज्यादा हैं और फ्रेंडली नेबरहुड कम है। क्योंकि हमारा फ्रेंडली नेबरहुड कम है, इसीलिए हम लोगों को एक सर्टन पैराए में सिक्योरिटी और सिविल गवर्नमेंट का एक वो नेबरहुड तो पहले भी मौजूद था, वो खतरात पहले भी मौजूद थे, ये हाइब्रिड निज़ाम पहले भी मौजूद था, लेकिन आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है ज़्यादा पुरएतमाद है? उस ब्रीफिंग के अंदर जो मैंने भी नोट किया कि इमरान खान और एहतजाज से मुतल्लिक़ जो है मेरे ख्याल में 2.5-3 मिनट बात हुई, वो भी किसी ने सवाल उठाया तो तब हुआ। एग्जैक्टली। और उसके ऊपर भी उन्होंने इस तरह का जवाब दिया कि हमने तो आपको जो है जिस तरह इंडिया को ऑफर दी हुई थी, आपको भी ऑफर दी हुई है, आपने बात करनी है कर ले, नहीं करनी तो फिर आपके सामने इंडिया की सुबकी हो गई, अगर आप ऑफर नहीं मानेंगे तो आपकी सुबकी भी हो जाएगी। लेकिन अमूमी सियासत पर आपको कहीं पर तब्दीली नजर आती है? किसी जगह पर आपको लगता है कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है? मुझे लगता है कि नैरेटिव्स की वॉर जो है इस टाइम पर उसका पलड़ा भारी है हुकूमत की तरफ, क्योंकि हम पोस्ट ट्रूथ एरा में रहते हैं, तो यहां कभी कभी रियलिटी से ज्यादा नैरेटिव और परसेप्शंस ऊपर जाती हैं। इस टाइम पे परसेप्शन की जंग के अंदर जो मौका मिला है, 10 मई से पहले वाला पाकिस्तान और 10 मई के बाद वाला पाकिस्तान जमीन आसमान का फर्क है। Until or unless आप इसको खड्डे में ना डाल। बयानिए की बात है तो जो सुमेरा बयानिया डिप्लोमेटिक हलकों में था, वॉर से पहले की मैं बात करूं, पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन क्या था? जहां पर हमेशा हंगामे हो रहे थे, इस्लामाबाद कभी बंद हो रहा था, हर रोज यहां पर स्ट्राइक्स हो रही थी और न जाने क्या क्या, तो डिप्लोमेटिक हलके क्या बात करते थे पाकिस्तान के बारे में? अब तले साहब डिप्लोमेटिक हलकों में, बिकॉज कामरान एंड आई वी आर पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज एक्टिविटी इन इस्लामाबाद। तो एक जब हम निकलते थे तो हमारी सोच यही होती थी कि एक सेट पैरामीटर रख दिए गए हैं डिप्लोमेटिक इवेंट्स के अंदर कि पाकिस्तान इज़ सॉर्ट ऑफ अ लूजर स्टेट। ये बड़ा एक तल्ख जुमला है मेरे लिए, मगर एक जो हमसे डिस्कशन होती थी तो अक्सर डिप्लोमेट्स यही कहा करते थे कि व्हाट्स न्यू टुडे फ्रॉम पाकिस्तान, अब इन अ बैड वे कि आज क्या हो रहा है। हालांकि इनमें से आधे से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को ये भी पता था कि 26 नवंबर को क्या हुआ, खून की नदियां बही थी नहीं बही थी, मगर उनका वो एक पर्सनल जो कमेंटिंग थी वो उनकी वो ट्विटर और सोशल मीडिया की कमेंटिंग से बहुत एक दिमागी आदत भी बन जाती है, आप एक ही बात कर करके वही बातें करते रहते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में बहुत मनफी इमेज था। और यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स होते हैं। पाकिस्तान के पास जितने भी मिशन हैं जिनको पाकिस्तान होस्ट करता है एज अ होस्ट कंट्री, उसमें 2 फेजेस हैं, एक पाकिस्तानी स्टाफर्स का और एक जो यहाँ पर
آتا ہے فورن مشن کے حصے کا. تو جو نیچے سے چیز اوپر جاتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ پاکستان کا مستقبل کہیں نظر نہیں آ رہا, اور وہ چیز ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی تھی انویسٹمنٹ کو پاکستان میں, کیونکہ انہی کوریڈورز کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ایونیوز ڈھونڈے جا رہے تھے. اور میں ظاہر ہے ویورز کو پتا ہے اس چیز کا, لیکن اگر کسی کو نہیں پتا بتانے کے لیے کہ یہی جو پرسپشن ہے اسی کی بنیاد پر ڈیلی رپورٹ بھی جاتی ہے, بنتی ہے. ایگزیکٹلی اپنے فارن آفس کو بھیجتے ہیں, اپنے دارالخلافہ کو بھیجتے ہیں, اور وہ پھر اس کی بنیاد کے اوپر اپنی پالیسی پاکستان کے بارے میں. آپ کو لگتا ہے سائیکل تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے؟ طاہر صاحب بہت تبدیل ہو چکا ہے. میں کہتی ہوں صرف کائنیٹک فیلڈ کے اندر پاکستان نے کیو پی کیو نہیں کیا, بلکہ کوئٹ پرو کو ایک ڈپلومیٹک ایونیو میں بھی ہو چکا ہے. آپ کے فارن آفس کے آفیشلز کے اندر خود اعتمادی کا ایک بھونچال آیا ہوا ہے اس وقت. whenever we see them, whenever we meet them, دفتر خارجہ بہت ایکٹیو ہے, وزارت خارجہ ابھی بھونچال کا. لیکن آپ نے صحیح بات کی, کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے مقام ہیں وہ کہتے ہیں کہ فارن آفس جو ہے اٹ از فارن ٹو آور اون کنٹری, اس کے بارے میں تنقید کرتے تھے, فارن ٹو یور اون کنٹری, لیکن اب تو ہر جگہ پر موجود, ہر متحرک بھی ہیں. ابھی اسلام آباد اگر آپ وزارت خارجہ جائیں گے تو آپ کو ایک غیر معمولی تحریک اس میں نظر آئے گی. دے آر پلاننگ تھنگز آن دیئر اون. اور ایک وہ جو ایک تھوڑا سا تھا, کیونکہ آنیسٹلی ہم یہاں پہ شاید جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے عوام سے, ایک بہت ڈاؤن فال تھا فرام اوورسیز ٹورڈز پاکستان. لیکن اس میں اوورسیز کنونشن کے بعد سے اس وقت کیونکہ پاک انڈیا ایک کانفلکٹ چل نکلا تھا, لیکن جو پاکستان کا جواب گیا ہے بھارت کو, تو نہ صرف پاکستان میں جو فورن مشنز ہیں بلکہ پاکستان مشنز ابراڈ, ان سب کے اندر فرام دی پرائم منسٹر سائڈ ان کو ایک گو ہیڈ دیا گیا ہے, فرام دی ملٹری سائڈ ان کو گو ہیڈ دیا گیا. تو ناٹ جسٹ دی ڈیفینس, تو اداروں کے اندر آپ کو نئی توانائی نظر آتی ہے, نئی تحریک نظر آتی ہے, شاید نیا مقصد نظر آتا ہے. لیکن افسار میں آپ کے پوائنٹ کی طرف اگر واپس آؤں, اور جو پوائنٹ اٹھایا کامران نے بھی اور انیکا نے اس کو مزید اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا کہ نیریٹیوز کی جنگ, جو اس جنگ سے پہلے جو جنگ تھی وہ بیانیہ تھا, جس میں سے فورن بیانیہ آپ نے بتایا, حکومت کے بارے میں بیانیہ آپ نے بتایا, تو وہ بیانیہ اب واضح طور پہ تبدیل ہوا ہے. حکومت کے پاس زیادہ بہتر ٹاکنگ پوائنٹس ہیں, اپوزیشن کے پاس کم اور کمزور ٹاکنگ پوائنٹس ہیں. کیا دیکھیے, اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے, حکومت کا بیانیہ اس پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, تو ہم بہت زیادہ اس کو سکویز کر دیں گے. ہم اس کو, جو میں نے کہا نا, اس پہ جو موقع ہے وہ چیزوں کو اتنے چھوٹے لیول تک لانے کا نہیں ہے, ہمیں ویژن براڈ کرنا چاہیے. یہ جو نیریٹو ہے نا, ہم اور آپ جس دور سے صحافت کرتے رہے, ہم یہ کہتے تھے کہ سچ سے بڑا بیانیہ ہی کوئی نہیں ہوتا, کہ سچ کے آگے جتنا بھی بڑا بیانیہ, اور یہ ثابت ہوا اس جنگ میں کہ ہمیں ٹرکل آف انفارمیشن آتا تھا. ٹرکل آف انفارمیشن طلعت صاحب پوری نہیں آئی سرکاری اداروں سے جن پہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے تھے, وہاں سے آیا, اور ہم نے اس کو ڈبل چیک کرتے رہے, ہم وہ چلاتے رہے اور دیکھتے رہے کہ وہ سچ تھا جو انہوں نے ہمیں بتایا, چاہے پورا نہیں بتایا, جتنا بھی بتایا اس کی بنیاد میں جو ہم نے میڈیا کی ہے, میڈیا نے جو کام کیا ہے نا, اس نے نیریٹو بدلا ہے. اگر ہم بھی اندھیرے میں رہتے جس طرح انڈیا کا میڈیا تھا اور ان کے آفیشلز ان کو رکھ رہے تھے, تو ہمارا بھی آج دنیا میں اسی طرح مذاق اٹھتا جس طرح ان کا بن چکا ہے. تو اس لیے سچ بہت ضروری ہے. یہ جو پرائم منسٹر کے کانفیڈنس کی بات کر رہی ہیں, یہ فارن آفس کے بھونچال کی بات کر رہی ہے نا, اس کے پیچھے یہ سچ ہے کہ ہم نے کچھ کر کے دکھایا ہے. اور یہ وہ میں پھر وہیں پہ آؤں گا کہ نیریٹو تب بنے گا جب ہم اپنی صحیح طاقت کو پہچانیں گے, اور یہ آٹومیٹکلی ہوا, کسی نے کچھ نہیں کیا تھا. یہ کنسنسس پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے فارن آفس اور عام آدمی تک جو تھا کہ بھارت کے ساتھ اس وقت ہم نے لڑنا ہے, یہ خود بخود پیدا ہوا ہے. نیریٹو پہ اس ٹی وی چینل نہیں, پہلگام واقعے کے بعد ہمارے ٹی وی چینل کچھ نہیں کر رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ نیچرلی ہوا ہے. اور آپ نے فیکٹ کی جو بات کی نا, جو فیکٹ سے زیادہ مؤثر ٹول آپ کے پاس موجود نہیں ہے. جب فیکٹ سے آتا رہنا چاہیے, فیکٹ آنا چاہیے, آتی رہے تو پوسٹ ٹروتھ فارغ ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. کامران, اگر ذرا فیکٹ کے اوپر واپس آئیں, تو ہمیں اپنا بیانیہ بنانے میں باہر تو اب زیادہ آسانی ہے, ہمارے پاس اسپیس زیادہ اویلیبل نظر آتی ہے. اندرونی طور پر جو تنقید ہو رہی تھی سیاسی, اس میں آپ کو تھوڑی سی ریڈکشن نظر آتی ہے. میں ظاہر ہے بات پی ٹی آئی کے پریس کانفرنس اور ٹویٹس کے اوپر آ جائے گی. پھر مولانا فضل الرحمان کا جو احتجاج ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ چائلڈ میرجز کے بل جو ہے اس وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, ہم سڑک کو گرم کریں گے. یعنی آپ کو, اور جو لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی مثال دوں, سردار مینگل کی مثال دوں, وہ خاموش ہو گئے ہیں. تو یہ سائنس آف چینج ہے, یا از اٹ لائک اے لل بیفور اے سٹارم کہ اس کے بعد دوبارہ پھٹ پڑیں گے کسی موقع پہ؟ آئی تھنک آلریڈی انڈیکیشنز تو ہیں. تحریک انصاف اگر آپ دیکھیں, شروع میں جو سب سے بڑی بات ہے, دیکھیں جتنی ایک تو اوور آل کامیابی ملی
पाकिस्तान को, और उस मौके के ऊपर अगर आप गवर्नमेंट को या फौज को तनकीद का निशाना बनाते तो मेरे ख्याल में आवाम ने उनके पीछे पड़ जाना था बनिस्बत इसके कि एस्टैब्लिशमेंट कसर छोड़ी नहीं है, क्योंकि उनको देखिए उनको एक सेंस है ना, आपको पता है कि इस मौके के ऊपर आपको जब पता है कि पूरी दुनिया, आप छोड़ दें हमें, इंटरनेशनली आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि आपने बड़ा तगड़ा और अच्छा जवाब दिया है और इंडिया को अच्छा खासा आपने याद करा दिया उसकी नानी, तो उस मौके के ऊपर अगर आप बैठ के तनकीद करेंगे, देखें जी फौज ने ये नहीं किया या शहबाज शरीफ ने ये नहीं किया, तो उनको पता था कि अब पब्लिक रिएक्शन बड़ा सख्त आएगा। लेकिन मैं जो पॉइंट मेरा जो यहाँ पर है ना कि मसलन जो अभी भी तनकीद जो आप बात करें, दूसरी साइड से मसलन ये भी अब इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि देखें जी अच्छा आपने फाइटर जेट्स तो भारत के गिरा दिए, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किधर था, क्यों ये नूर खान एयर बेस के ऊपर या बुलारी के ऊपर ये क्यों हमले हुए हैं। अब ये लोग जंग है, पटाखे तो नहीं चल रहे, मैं ये बात मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो करना चाहता हूँ, लोग एक चीज भूल जाते हैं, बल्कि कुछ मैंने इंटरनेशनल जो राइटर्स हैं वो भी ये भूल जाते हैं जब पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं भारत के साथ, अगर हम भारत जितने ना सही लेकिन हमारी IMF के प्रोग्राम के अंडर ना होते, कोई 1.5 या $1 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होती, तो फिर हमने भारत का क्या हाल करना था। हमने इस सिचुएशन में इतना भरपूर जवाब दिए, तो इस फैक्टर को आपको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। इस पर बल्कि मीम भी बन चुका है, वो किसी इंडियन ने लिखा है, कहते हैं अच्छा खासा हमारा $700 बिलियन का रिजर्व था, इन्होंने नजर लगाई आके जानबूझ के 300 उड़ा गए कि इनके पास तो है नहीं, हमारे पास भी नहीं छोड़ेंगे। ये जंग के अंदर अक्सर कहा जाता है कि उसकी जो पहली कैजुअलिटी है वो सच है, लेकिन अबसार ने बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया कि इस मरतबा जो हकायक हैं वो गैर मामूली तौर पर सही साबित होते गए। जब एयरफोर्स ने कहा जहाज़ गिराए हैं तो जहाज़ गिरे, जब हमने बताया कि हमने 26 हमले किए हैं तो उनकी फ़ौज की स्पोक्स पर्सन ने इंडोर्स किया 26 हमले किए। जब हमने कहा कि हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है तो फ़ौज की स्पोक्स पर्सन ने कहा कि उनका नुकसान हुआ है। और बैन-अक़वामी तौर पर जब दुनिया आपको इतनी सैटेलाइट से देख रही हो, झूठ की गुंजाइश बनती नहीं है। लेकिन एक और भी नुकसान होता है जंगों का कि आप निज़ाम के अंदर आपको तब्दीलियां नज़र आती हैं। तो हमारे निज़ाम में हाइब्रिड के अनासर तो पहले से मौजूद थे, लेकिन इसके बाद तो अब खुल के निज़ाम सामने आ गया है। तो फ़ौज का किरदार सियासत के अंदर इसके बाद क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ये पाकिस्तान किसी ज़माने में कहा जाता था इमरान खान का पाकिस्तान है। अब वो आप बात करें तो आपको अजीब सी लगती है, क्योंकि आजकल आपको इमरान खान का नाम सियासी हवाले से या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कहीं पर नज़र नहीं आता। उनके अपने बड़े मसाइल हैं, अपने बारे में उनका जो भी जोम हो अपनी जगह पर मौजूद है। आज का पाकिस्तान जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान लगता है, शहबाज शरीफ का पाकिस्तान लगता है। अनिका ज़रा इसके ऊपर बात करें, हाइब्रिड सिस्टम। अबसार ने पिछले वक्फे से पहले जब बात करते एक जुमला कहा था कि फॉर्चुनेटली हाइब्रिड सिस्टम था, और इसको भी क्रेडिट जाना चाहिए। मैं इनसे पूछूंगा कि इसका तज्जिया ये इस तरह क्यों कर रहे थे, लेकिन हाइब्रिड सिस्टम तो अब बन गया। अब तो फौज के बारे में आप ये नहीं कह सकते सिर्फ आईनी किरदार उनका नहीं है, अमली तौर पर तो हर जगह पे मौजूद है। कब नहीं था हाइब्रिड निज़ाम, पहले तो हम जरा ये इसके ऊपर नजर डाल लें। क्या इससे पहले PTI में हाइब्रिड निज़ाम नहीं था? वो बात अलग है कि 2-3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर को याद आता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, और उसके बाद स्टार्ट होती है टग ऑफ वॉर। यहां वो काम स्टार्ट नहीं हुआ, और ये बात मैं सिर्फ आपके सामने नहीं बहुत सारी जगहों पर कर चुकी हूं कि जब वो काम शुरू हो जाए तो फिर आपस में वो क्या कहते हैं लॉकिंग द हेड्स वाली सिचुएशन हो जाती है, और लॉकिंग द हेड्स जहां आ जाए फिर वो हाइब्रिड निजाम टुवर्ड्स नेगेटिविटी चला जाता है। पाकिस्तान के अंदर नहीं है अकेला, क्या US के अंदर सेंटकॉम की, क्या US के अंदर बाकी इदारों की, CIA की कोई इंग्रेस नहीं है उनकी हुकूमत के अंदर? क्या जो बाइडन जो काम करता था या जॉर्ज W बुश जो काम करता था उसके अंदर उनकी इस्टेब्लिशमेंट का कोई इनपुट नहीं होता था? हमारी अगर इस्टेब्लिशमेंट इनपुट दे तो दैट इज फाइन, लेकिन आई डू बिलीव कि हाइब्रिड निजाम से हम लोगों को पॉलिटिकल निजाम पर आने के लिए पॉलिटिकल निजाम को इतना तगड़ा करना होगा जिसके अंदर पॉलिटिशियंस का एक बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि जंग के अंदर अगर आप कहें कि नीट एंड क्लीन जंग हो गई, ये नीट एंड क्लीन जंगें नहीं है, नुकसान वाली जंगें हैं। यूक्रेन और रशिया के देखिए, आप देखिए वहां पर जरा वापस आइए। अब सारे इसको बात कर हाइब्रिड सिस्टम, आपने और मैंने एक तवील मुद्दत से ये आर्गूमेंट बिल्ड किया है कि सियासत जो है वो सियासतदानों के लिए है, फौज का काम बॉर्डर संभालना है। और इस मरतबा जब आपने बात की कि सेंटिमेंट तब्दील हो रहा है, उसमें बुनियादी बात एक ये भी हमें करनी चाहिए कि ये जो एतराज़ होता था कि जी अपना काम तो आप करते नहीं है,
آپ سیاست میں آتے ہیں تو جب اپنا کام آیا تو ہوا تو اس کی وجہ سے ریٹنگز اوپر گئی. لیکن ہائیبریڈ سسٹم تو اب سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے سر چڑھ کے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہم شاید تھوڑا سا کہنا کچھ اور چاہتے ہیں. ہائیبریڈ نظام رہا ہے, مان لی بات, پوری دنیا میں بھی ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوتا ہے, لیکن ہمارے ڈومیننٹ کردار رہا ہے. میں کہوں گا کہ سویلین سپیس زیادہ تھی 2017 سے پہلے, اب وہ سویلین سپیس بہت کم ہو گئی ہے. اس کو اگر سویلین نے واپس لینا ہے تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ 2 طریقے ہیں, یا آپ لڑ کے لے لیں یا آپ اپنی پرفارمنس بہتر کر کے لے لیں. لڑ کے تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نہیں لے سکتے. دوسرا راستہ مشکل ہے لیکن وہ کرنا پڑے گا اگر لینی ہے, ورنہ یہ ٹی وی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ہم جتنی مرضی بڑھ کے ماریں, باہر جا کے اندر جا کے ہم ان کو پتہ نہیں کیا کیا یقین دہانیاں کروا کے آتے ہیں ہم سب بھی. تو یہ مناسب نہیں ہے. میرا دل خراب ہوتا ہے اگر سویلین سپیس سکویز ہو تو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں سویلین نے یہ ملک بنایا ہے, ان کی بہت قربانیاں ہیں پاکستان کو نیوکلیر اسٹیٹ بنانے میں, میزائل ٹیکنالوجی لانے میں, اور آج پاکستان کی فوج نے جو جواب دیا ہے اس فوج کو یہاں تک بنانے میں بھی پاکستان کے سویلینز کا, عوام کا ٹیکسز کا پیسہ شامل ہے, جو ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے ایٹم بم بھی بنایا ہے, میزائل بھی بنائے ہیں, اور اپنے سولجر بھائی کو ہم نے اچھا رہنا کھانا دیا ہے اپنے سے بہتر, تاکہ وہ ایک وقت آئے تو بھارت سے لڑ سکے, جو وہ لڑا تو ہمارا قرض اس نے ادا کر دیا. میں مانتا ہوں, لیکن اگلی بات جو ہے نا وہ اب سویلینز پہ ہے کہ اپنی پرفارمنس بہتر کریں, ادارے بہتر کریں, اور عدلیہ خاص طور پہ. جی کامران صاحب ذرا اس کی, ابھی انیکا نے ایک بڑا دلچسپ پوائنٹ ریز کیا کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر ہائیبریڈ نظام کے اندر ٹکراؤ آتا تھا. یہ جو ہائیبریڈ نظام ہے اس میں ایک ڈائمنشن کے اوپر آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جس کی وجہ سے یہ سر چڑھ کر بول رہا ہے وہ ذاتی معاملات نہیں ہیں فی الحال. ٹھیک ہے, عہدے پر وہ چلے گئے فیلڈ مارشل کے, لیکن وہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی منشا سے ان کو یہ عہدہ دیا, لیکن اس میں کوئی ذاتی طور پر آپ کو فی الحال فیکٹر ایٹ ورک نظر آتا نہیں ہے. یہ ایک ایکسٹرنل تھریٹ تھا جس کے اوپر قوم نے فیصلہ کرنا تھا, جس کی وجہ سے ہائیبریڈ نظام کی پگ اونچی ہو گئی. بٹ ڈو یو تھنک اٹ ول سیٹل ڈاؤن یا ابھی اسی تواتر سے چلے گا؟ آئی تھنک یہ جو ہائیبریڈ سسٹم بڑا انٹرسٹنگ ہے. عام طور پر اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی جب بھی انوالومنٹ رہی, جیسے اگست 2018 میں دیکھیں تو بڑا بہترین سٹارٹ تھا. کہا یہ جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی ایک ڈیزائر تھی کہ ایک ایسا شخص سامنے ہو جو نیشنلسٹ بھی ہو, جس کو عام طور پر جانا جاتا ہو کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے تمام جو بڑے بڑے کام کرنے وہ کرے گی. شروع میں سٹارٹ تو ٹھیک ہوا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا ہوا. اس کیس کے اندر یہ بڑی ایک لیجنڈری سٹوری ہے. اس آرمی چیف کو دیکھ لیں, شہباز شریف کو دیکھ لیں, وہ جو پرابلم چیلنجز آپ کو لیٹر ایئرز میں آتے ہیں ان کو فرام دا بگننگ ہی تھے. مطلب میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی آرمی چیف آئے ہیں جو آرمی چیف بننے سے پہلے ہی ان کو کنٹروورشل بنا دیے گئے. پھر ان کی اگر آپ دیکھیں تو گریجولی رائز ہوئی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ جنگوں کی کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں, بینیفیشریز بھی ہوتے ہیں. ایک ایسپیکٹ کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے کہ اس کا جو پولیٹیکل بینیفیشری اگر آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا میں امریکہ میں بھی کسی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ پولیٹیکلی یہ جو جنگ ہے اس کا جو فال آؤٹ ہے, مودی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. وہ بی جے پی نہیں لگتا کہ اگلا الیکشن جیتے گی. آن دا کنٹریری یہاں پر جو آرمی چیف ہیں پاکستان کے یا شہباز شریف ہیں, دے ایمرجڈ فار مور اسٹرانگر. تو جو آپ سوال کر رہے تھے کہ سیٹل ڈاؤن ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ گیون کہ جو اب آپ کو یہ تھریٹ رہے گی, یہ نیو نارمل ہے, ڈرونز اور میزائلز اور اس طرح کی وار فیئر میں فوج اور آرم فورسز کا رول پرومیننٹ رہے گا, تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا خیال ہے کہ اس ہائیبریڈ سسٹم میں آپ کو کام کرنا پڑے گا. دی اونلی کوشچن ہے جو آپ نے بات کی کہ اگر تو وہ ہائیبریڈ سسٹم ذاتی مفاد کے لیے پھر وہ نقصان دہ ہوگا, لیکن اگر فار دا لارجر بینیفٹ آف دا کنٹری ہے دین آئی تھنک وی کی ناٹ اگنور. سمیرا, پاکستان کا جمہوریت کے اوپر سکور جو ہے یہ بھی ڈپلومیٹک حلقوں میں بڑی بات ہوتی تھی کہ نظام کس قسم کا ہے. کبھی اکانومسٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے, کبھی اس جنگ کے دوران ہندوستان کے اندر ہم نے ان کے سیاستدانوں کی طرف سے یہ بات سنی کہ جی آپ کے یہاں پر کون سی جمہوریت ہے, آپ کے لیے فیصلہ کرنا تو بڑا آسان کام ہے, یہ تو پارلیمنٹ کے پاس تو آپ جاتے نہیں ہیں. لیکن ڈپلومیٹک حلقوں کے اندر اب تو اس ہائیبریڈ نظام کی تعریف زیادہ ہوتی ہے کہ زیادہ ذمہ دار رہا, ریسٹرینڈ رہا. جب ہم نے کہا کہ جی نیوکلیر پاتھ پہ نہیں جائیں تو وہ نہیں گئے, اور بات بھی اچھی کر رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں. تو وہ پرسیپشن چینج ہوا ہے, جمہوریت کے اوپر انڈیکس پہ ہمارا نمبر کم, لیکن اب پرسیپشن بہتر ہے. دیکھیں خود امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ خود گواہی ہیں, اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے. if the US president is endorsing your nation,
from your leadership to your common man. उन्होंने तो हर जगह ये बात की कि पाकिस्तानियों से बड़े तगड़े लीडर हैं, कॉम्प्लीमेंट है नहीं, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट अगर सीरियसनेस के वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भी तगड़े लीडर हैं और पाकिस्तान के अंदर भी तगड़े लीडर हैं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं ड्रॉ की। एक जगह पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के लोग जो हैं दे आर बेटर इन डीलिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद एनी नेशन पाकिस्तानीज आर बेटर इन दैट। अच्छी डील कर लेते हैं। अच्छा, आप कौन सी डील चाहते हैं? फील्ड रिपोर्टर जैसे फील्ड मार्शल पे भी कर रहे हैं। जैसे देखिए आप फील्ड रिपोर्टर और फील्ड मार्शल में कुछ कॉमनैलिटी है, मतलब दोनों ने मेहनत करके ऊपर गए। एग्जैक्टली। गो अहेड। सो डिप्लोमेटिक हलकों में परसेप्शन, यहाँ पर परसेप्शन की सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। नाउ वन ऑफ फ्यू की एम्बेसीज एंड मिशंस इन इस्लामाबाद, they are trying hard to invite your military personnel, specifically your field marshal, your CJCSE और उसके नीचे जितने भी आपके military officials हैं, वो चाहते हैं कि they should grace the events। और पहले ये नहीं था, I'll be very categorical, ये आज से 1 साल पहले तक नहीं था, वो अवॉइड किया करते थे कि मिलिट्री 6 महीने पहले तक की मिसाल ले लें। मगर इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको एक ब्रीफिंग याद होगी, आपने तकरीबन एक पूरा दिन पिंडी और इस्लामाबाद की एक बड़ी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे गुजारा। अभी अगर आप उन चीज़ों को सामने लाएं अवाम के कि इस जंग में 1 to 100 जो कुछ हमने किया, हमने पाकिस्तान की इंडिजिनस रिसोर्सेज पे किया, फ्रॉम काइनेटिक टू नॉन काइनेटिक। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए, सिंस वी आर नॉट बाउंड टू, वी आर नॉट सपोज टू रिवील ऑल दोज इंफॉर्मेशन, तो क्या पाकिस्तान का लेवल एकदम से कितना एनर्जेटिक? मैंने वैसे मुझे आई एम श्योर अबसार के पास भी वो एक्सेस थी जब हम वहाँ पर गए, तो ज़ाती तौर पर मैं बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहा था कि इतना टेक्नोलॉजिकली हाई एंड चीजें हों। अच्छा, मेरे लिए I was also visited, तो मेरे लिए जो चीज़ हम देख रहे थे उसके बारे में हमारा प्लेजेंट सरप्राइज था, तासुर बन गया ना कि पाकिस्तान जो चीज़ बनाएगा वो ऐसी ही होगी। लेकिन इसमें एक चीज तो तगड़ी, एक परसेप्शन तगड़ा हो गया, आई एम सॉरी आई एम करिंग यू शॉर्ट, कि चाहे हमने मशीन किसी और की ली थी, उसकी इंटीग्रेशन हमारी अपनी थी, और दूसरा मशीन कहीं पे भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी ज़हन में रखिएगा, कोई आइडिया ओरिजिनल नहीं है। इसको मैंने कनेक्ट किया। एंड चाइनीज हैव एक्नॉलेज्ड, चाइनीज के मैंने थिंक टैंक्स की रिपोर्ट देखी है, उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स की, एयरफोर्स की बहुत तारीफ की। अब साथ जरा इसको हम थोड़ा सा और बिल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम मुस्तकबिल के चैलेंजेस में जाएंगे। इस सारे को सस्टेन करने के लिए मुआशी तौर पर भी आपको कारकर्दगी दिखानी है, क्योंकि जिसके घर में दाने हैं उसके कमले भी सियाने होते हैं, तो आपको अपने कमलों को सियाना साबित करने के लिए दाने भी लेके आने। बट कम बैक इनटू दिस, ये जो परसेप्शन है हाइब्रिड सिस्टम के बारे में, माजी में तो बड़ा ही मनफी रहा था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमातों के लिए इसका क्या मतलब होगा, मतलब इसका नतीजा क्या निकलेगा? जो हाइब्रिड सिस्टम इट इज हियर टू स्टे और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको इंडोर्स कर रही है, so what does it mean for parties like PTI? आपने एक सवाल में बहुत सारे सवाल किए हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम सब जो बैठे हैं यहाँ पे, और भी टीवी चैनल्स पे जो लोग बैठते हैं, हाइब्रिड निज़ाम की और इस जो भी कामयाबी हुई है, हम इसकी इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं। अब हमें एक फ़तह मिल गई है, तो इमरान खान का जिक्र किया आपने कि वो क्या रेलेवेंट हैं कि नहीं है। 1992 का वर्ल्ड कप जीता और फिर उसकी कितनी हमें कीमत अदा करनी पड़ी इस कौम को। तो ये ना हो कि ये जो 10 मई की हमारी फतह है ये वो 1992 का वर्ल्ड कप बन जाए, दूसरे तारीख की किताबों में रहे। ये मैं वार्न करना चाहता हूँ, हम अपने आप को भी तो और इस हाइब्रिड निज़ाम को भी, कि ये इससे बस खुशियाँ मना ली, आगे चलें। 1992 के वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारे वर्ल्ड कप आने हैं, उसमें मईशत वाला सबसे पहले है। अगर साढ़े घर दाने तो कमले भी फिर से आने ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इस कॉन्फिडेंस को ट्रांसलेट करें उस परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए जो अगले नंबर्स आने चाहिए, अगले वर्ल्ड कप में। सो आप बात कीजिएगा, फिर मैं आता हूं जरा मोशन की तरफ। आई वुड मेंटेन दिस, ये बात मैं इसलिए इंडोर्स करूंगी कि अभी भी वो जो एक थ्रेट स्पेक्ट्रम है, इट्स नॉट ओवर येट। ठीक, हम अभी एक और वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कॉन्टूर्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्कशंस एंड डिबेट्स फ्रॉम इनसाइड इंडिया, क्योंकि इतनी हजीमत हो चुकी है। द लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ देयर CDS, वो एक और उनके लिए शर्मिंदगी का चैप्टर ऐड हो गया। क्या इसमें ऐसे वो ये भी कहते हैं, उसको कहते हैं स्लिपरी स्लोप का आर्गुमेंट, कि जब आप फिसल रहे हो तो फिर आपको उस वक्त ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप फिसलते ही चले जाएंगे। तो ये भी मुमकिन है कि स्लिपरी स्लोप के ऊपर है तो ज्यादा जोर लगाएंगे, पता चले कि और ही नीचे चलेंगे। लेकिन इतने अकलमंद नहीं है ना कि वो जोर ना लगाए। बिल्कुल मोइशत जी। सो की चैलेंज जो है वो मईशत का है, और उस की चैलेंज में बजट का कितना किरदार है? ये कोई टेक ऑफ किस्म का बजट आपको लग रहा है, या जिस तरह का बजट हमने पहले देना था जंग से पहले वैसे ही बजट लग रहा है? दिफाई अखराजात आगे पीछे होंगे, लेकिन इसके अलावा एवरीथिंग इज द सेम। देखें, आप IMF के प्रोग्राम है और IMF की जो रेसिपी है वो बड़ी क्लियर है। आपने फिस्कल
جو کنسولیڈیشن ہے اس کو جاری رکھنا ہے. آپ اپنی اکانومی ابھی نہیں کھول سکتے, تو کلیئرلی جو آلریڈی جو ابھی تک کا جو آؤٹ لائن سامنے آئی ہے, کوئی 4.2% ہم نے جی ڈی پی کا ٹارگٹ رکھا ہے, جو آئی تھنک بالکل سفیشینٹ نہیں ہے. اگر آپ نے گرو کرنا ہے 6-7% گرو کریں تاکہ نئی نوکریاں ہوں. یہ جو 2025-26 کا بھی بجٹ ہے فسکل کنسولیڈیشن کا ہوگا, اور کوشش کریں گے کہ اس میں جو سب سے اب کی چیلنج ہے نا, ہائیبرڈ کی ہم بات کریں, عام طور پر ہمارے سسٹم کے اندر جو ڈسٹورشنز ہیں جس کی وجہ سے کی ریفارمز ہو نہیں پاتی تھی سول ملٹری ٹسل کی وجہ سے, تو آئی تھنک اب اس کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے ٹورڈز دیز تھنگس. آپ نے بات کی انڈیجنس جو ہماری ڈیفنس ٹیکنالوجیز ہیں, میں کبھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, ہم اتنے ذہین اور اتنے فتین ہیں کہ ہم ڈیفنس کے شعبے میں ہم دنیا کو مات دے سکتے ہیں, لیٹسٹ ایون چائنیز بھی ہم سے امپریس ہیں. وائی کانٹ وی ڈو دا سیم جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو ہائی ٹیک کیوں نہیں کرتے, ادھر کے لیے آپ کریں ماحول بنا. یہ موقع ہر وقت تو موجود نہیں رہے گا. بجٹ آئے گا, اس کے اندر پھر لوگوں کی توقعات ہوں گی, پھر نوکریوں کی ڈیمانڈ ہوگی, پھر لوگ بزنس کو دیکھیں گے. تو ہمیں اکانومی کے نمبرز کو بہتر کرنا ہے تاکہ یہ تمام کے تمام جو اچھے سینٹیمنٹس ہیں یہ برقرار رہیں. فی الحال تو پالیسی بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. پولیٹیکل چیلنج تو موجود ہے نا معیشت کے حوالے سے, ملٹی پرانگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے طلعت صاحب, بیکاز ایک طرف تو ہم لوگوں کے پاس مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں بہت پرابلم ہے, دوسرا ہمیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں نظر آتا جہاں مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت زیادہ ڈاؤن ٹروڈن کنٹریز کے ہوتے ہیں. سو فرسٹلی اینڈ فور موسٹلی ہم لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ہم لوگ ایک ایسی اکانومی ہے جہاں وی آر ناٹ این آئل پروڈیوسنگ کنٹری, لیکن ہماری جو امپورٹ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ آئل بیسڈ پروڈکٹس کی ہوتی ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہوتی ہے. وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی جتنی کھپت ہوگی اور جتنا ہم گرین انرجی کی طرف نہیں جائیں گے, ہمارا انرجی مکس اچھا نہیں ہوگا, تب تک ہم لوگوں کی امپورٹ اسی طریقے سے بڑھتی رہے گی. ایکسپورٹ ہماری بڑھ نہیں رہی ہے. ابھی ایک اور طرف کرپٹو کی طرف دھیان گیا ہے جو کہ آف کورس انرجی کنزیوم کرے گا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل ایز ویل. یہاں 3 چیزیں ایکسپورٹ کے اندر ہمیں بہت زیادہ امپورٹنس دینی ہوگی ان کو. ایک ٹریڈیشنل ایکسپورٹ, جس طریقے سے ہمیں بنگلہ دیش نظر آتا ہے وہ پروڈکٹ بیس ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن وہ سکسیسفل جا رہا ہے, تو پروڈکٹ بیس ایکسپورٹ کی طرف دھیان دینا ہوگا. دوسرا آئی ٹی, ابھی ہم لوگوں نے اسی بنیان مرصوص کے اندر انڈیا کی آئی ٹی سیکٹر کو ہٹ کیا, 70% آف ان کا گریڈ ڈاؤن ہو گیا, ان کے بہت ساری امپورٹنٹ ویب سائٹس ہیک کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو آئی ٹی کی ایک طاقت بنا ہوا تھا نا, وہ ڈومیننس تھی, وہ سارا ختم ہو گیا. ناؤ وی کین ٹرانسفارم دیٹ انٹو پاکستان, وہ ہمارے پاس ایک اچھی پوائنٹ ہے. تیسرا یہ کہ بس کر دیں باتیں کرنا, اور اب یہ جو منرلز اینڈ مائنز والا نا, اس کو کر چھوڑیں انسٹیڈ آف یہ کہ ہم کہیں اب 5 سال بعد, اب 6 سال بعد, اب اس کو کر ہی چھوڑیں. I think you said it, Samira, he said it basically, جو آپ نے کام کرنے تھے وہ اب آپ نے کرنے ہیں, اس کے اوپر کوئی گنجائش نہیں. انویسٹمنٹ کی جو ونڈو کی میں نے بات کی تھی وہ یہی تھی, پہلے آپ سٹرگل کرے تھے, اب آپ کو سٹرگل کرنے کے دعوت دی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں اپنے اس کے لیے جتنا بھی آپ لوگوں کے پاس ایک بیسک سٹرکچر ہے لے کر آئیں, ویل ڈسکس دیٹ. اور منرلز کے اوپر تو آپ کے اندر اس وقت بھی بڑی فریجل سچویشن میں بھی دنیا انٹرسٹڈ تھی. منرلز ہے, ہماری گرین اکانومی ہے, بلو اکانومی ہے. بلو اکانومی از اندر سیکٹر دیٹ از انٹیپڈ, اور ساتھ میں اسمگلنگ ہو رہی ہے بلینز آف ڈالرز کی. آپ کا صرف گوادر کی جو ساحل سے آپ کا جو ایک انتہائی ریئر پران پکڑا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے, وہ کروڑوں کی آپ کے ڈالرز کی آمدنی. لیکن ہمارے پاس پوٹینشیل بڑا ہے. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اصل میں تمام بڑی جنگوں کی اور وکٹریز کی بنیاد جو ہے وہ اندرونی ہوتی. اگر آپ نے اندرونی طور پہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھا ہے تو بڑی وکٹریز آپ کو بہت بڑی لگتی ہیں. اگر اندرونی طور پہ نہیں سنبھالا ہوا تو بڑی بڑی وکٹریز بھی چھوٹی ہو جاتی ہیں. تو بالکل ہمیں معیشت کو سنبھالنا ہے, لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرنا ہے, دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. یہ نئے چیلنجز ہیں. تو بالکل آئی ٹی کی طرف جانا چاہیے, اور یہ جو ہم ہائی ٹی کرتے رہتے ہیں ہر وقت, اس سے جان چھڑانی چاہیے. کافی سیلیبریشن ہم نے کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ.